Hello, Karich Mary. Naraw, kompleto ng tulo. Nanaog na si Boss Rich Mary. Kani voice over ani nato kay nalimtan man natug-on ang mic kay tungod sa kabisi nalimtan. So ato i-voice over. Karon kompleto ng tulo. Start na tag tubil. Full tank. Free gasoline. Empty ba yung tangke ng motor mo? Sige. Dali mo dire. Kay ato i-full tank. Rich Mary bahala na. Sige. Voice over ta kay nalimtan na to og mic atong mic on ang mic. So practice ta og voice over para ma-master ta. Kay ma-master tag voice over basi madagko na tag earnings daghan tag matagaan kini start na tubil pilmirong gitubilan. First 3. Winner jud mong tulo, sir. And ma'am. Next. Ang naulahi, sorry good sir. Next time na lang. Ubay-ubay jud nangabot. Ang problema kay naulahi. Next time na lang. Thank you, sir. Jan Daga Solitana. Solid supporter. Solid follower. Solid subscriber. Jan Daga Solitana. Jan Ronel Solitana. Thank you very much. Sukad pa sa una pagsugod na kog start. Pag-start na ko og vlog, siya na yung una na tong solid follower. Siya mo pinakauna na to. Thank you, ma'am. Kani siya